Tipramotha Bailua Jiza, ADC constituency, Afro Takarzola, Tai Jompuijola, O Pandani Sawa Paikle Hamzama Tai Chobani Chibai, Tongosini Bisingo, Sini Baro Takarzolani, Honorable MLA Sar Bishiji Koloi, Tongosini Bisingo, Sotro Gulagatini, Honorable MLA Sar Manov, Tongosini Bisingo, Sipaizola Junali Vice Chairman Borom Ganang Sudev Deborma, Tongosini Bisingo, TWM ni, Blog ni, Takarzola Blog ni President Borom Ganang Anjali Deborma, Tongonong ni Am Chaini Joto, Ani Beskanga Chukzak, Ani Mafani Soman, Ani Joto Ani Se Okra, Ani Se Kusu, Nor Joto Tay Bazaro Painai, Falnai, Nor no Joto no, Kulumung Yafarai, Kokiza Sawan. Nor Joto no Sibo, Mo Tipramotha, Mo Kasia Choba ni Mari Haisi. Tamani Choba Mane, Jodoloko Tiprasano, permanent solution way. O hawa kumchugui tongani bagai. Sei sini 186 number Raja. Sini Maharaja Pradut Bikram Manikya. Nini ani chini jotani bagai botini choba khai tong haisi. Mo choba kubini kuthar. Mo choba kubini kubui. Tami hinba. Tiprasano bagai solution nani bagai. Bo sal brum brum bo chai to buito mo haisi. Tai norong nugui bo tomo. Bus kango sini chongbari. ADC chongbari. Norok thajing cycle naga sini. Junali Vice Chairman. Tabu kaisa chokran to choli to mo hawo. BJP rok tabu imang nukjak. TDA ADC no dokhol khane ni bagai. Aboni bagai why sai tongo. আমরা এডিসি দখল করতে হবে নাই আং তিনি সারা না ইয়া বরং না তবুন তিপ্রাসার জায়গা চাও যতদূর এই রাজ্যে তিপ্রাসা থাকবেন আপনারা কখনো এডিসি দখল করতে পারবো না আগামী 10 বছর 15 বছর পর্যন্ত আছে তাই 10 15 20 বছর পর বড় কোনো দিনে এডিসি দখল খাইনি বইছেন জরাগলা তিপ্রাসার Tamni bagai, TD ADC full form se nora khane ne ba. Tripura Tribal Areas Autonomous District Council. Ara kokhono sije gya. Tripura Non-Tribal Areas Autonomous District Council nai. Apun bor 3 site tongo. Tripura or TTH dokol khaye bar site tongo. ADC sobar jonno. ADC karar ক্ষমতা নাই. ADC karar baber জায়গা নাই. ADC সবাই থাকতে পারবেন এটা বাঙালিও থাকতে পারেন টিপ্রাসাও থাকতে পারবেন আমরা কই না এডিসি মধ্যে শুধু টিপ্রাসা থাকতে পারবেন আপনি যে এই কথাগুলো কইছেন এটা টোটালি কমিউনাল ওয়েস্ট আছে মই একদম কমিউনাল কো আমন ভাই না সাও এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী গা মোট টোটালি এন্টি টিপ্রাসা মুখ্যমন্ত্রী হাইছি টিপ্রাসার কাহন নাই মানিয়া সালব্রুমন চাইতক এ রাজ্যের টিপ্রাসার না বাইকে পলাস্টিক লগে সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন সামনে সালব্রুম বথুয়া চাই ইমাম নকই তং হইছে বুবাগ রহমান সুই তং ও রাজ্যের টিপ্রাসার না বেবাগ যতন সে খারখান কারণ বাগে সিনি বসাবতি সিনি জেনারেশন ব কারণ থানে দিন মুচুং যা হইছে আমন বাই আমবাসও এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হলেন এনটি টিপ্রাসা মুখ্যমন্ত্রী আমার মুখ্যমন্ত্রী না বুঝকানি তাই 2 মাস পরে টিটি এডিসি সরকার খামেন পরে বিনি চিফ মিনিস্টার নি বিল পোস্ট নি বড় টিপ্রাসা নরি মার নেছি আমবাসিং রেডি মা তো যতন পাল বাক্স খাইছে আমার মুখ্যমন্ত্রী সিম দরকার নেই ত্রিপুরা আসতেব যেটা সিনি টিপ্রাসা সিকলনা নেনে চেষ্টা খাইতম সাবুম কম্পাল রোমান স্ক্রিপ্ট আরো তোমরা 100 বছর আন্দোলন করো আমরা তোমরা জীবনে কবর ডেমোস্ট্রি পাইতো না আমরা কই যে সময় 2028 প্রথমবার এই রাজ্যের ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রী বানায়া ফার্স্ট ক্যাবিনেট মিটিং আমরা কবর ডেমোস্ট্রি আন্দোলন স্যার আমরা পাস করে দিব এটা আমার গ্যারান্টি আমরা কই আছে এই বড় সালব্রুম চেষ্টা খাইতো সব সময় না জায়গা কোন জায়গা বেবাক জায়গা
जागा जागा गली गली थाङो आबोनि बागै दाबो तिप्रासर काहाम के वांसु तेकलाय हायसि जों तिनि नुखा त्रिपुरा राज्यआव कोनो राजनीति बासन करे त्रिपुरा राज्य कोनो पॉलिटिकल करे सीपीएम बकरी कांग्रेस बकरी बीजेपी बकरी है त्रिपुरा राज्यआव ओ त्रिपुरा राज्य हांके दुइटा न पॉलिटिकल चलिबो तिप्रासस बासे वांसा अब काम को वांसु ना हायसि दखल खाइजामां তিনি বিশ্বঙ্গন নগর পঞ্চায়েত নামের কাছে আগরতলা চিনি তমানে अमरपुर चिनी तमाने उदयपुर चिनी तमाने धर्मनगर चिनी तमाने ताई बस दखल खाना है। इस बार हम कहता है टीटीएडीसी का 1 इंच भी हम लोग देने वाला नहीं इन लोगों को और इन लोगों का चेयर के हटा के रहेगा यह तिप्रासा का वादा है। ऐसे बाक्सा कबंगा बरोरो ताबो इमाम नुबु तंगो ओ एडिशन दखल खामनि परे ताई 10 বছরনি পরে তাই 10-15 বছরনি পরে আগরতলা শহর তেরে তেরে খসরিত হয়েছে বরনি বড় তাবো আগরতলা তমবে খসর যা আবন বাই বং নজর তাবো টিটিএডিসি এরিয়াও সিকাগৈ 6 সিডিনো সিকাগৈ বড় তাবো নগর পঞ্চায়েত সামনে চেষ্টা বড় লাচিয়ানা বড় ও বড় লাচিয়ান দরকার 6 সিডিনো অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল भाई के एडिसी 23 अगस्त 1984 भाई के क्रिएशन का पर सीधा से आवन भाई मास ऑफ थ्री प्लेयर लीडर्स सिनी थ्री प्लेयर ऑफ सामसरन त्रिपुरा नगेंद्र जमातिया द्रव कुमार रियान सामसरन त्रिपुरा ताबुनि सिनी वर्तमान कथा तंगनाय सिनी त्रिपुरा मतनि प्रेसिडेंट सर बीके रांखल हरिनाथ देवरमा सर सनि नेतृत्व टीयूजेएस नि फाइट बाय चबाबाय और 6 सिलो तिनि तिप्रासर कुंजुगुइ तंगमानो हायसे जागा जागाबो ताबो बड़ अकप चेष्टा समायनानै तिनि सागदर त्रिपुरा हास्तेव नेशनल पार्टी तिप्रासन बाय कोनो एकटा सल्युशन फैमिली तिनि सागदर नुगिया कयसे 1984 टीयूजेएस जबा 1988 सिनि तिएन बाय एको खाइ सिनि तीनटा सीट सिनि बीके रांखल सर ताबो बुबाग्रा एकट थाइ दङ सिनि तिप्रासा एकट त्रिपार्टाइट एग्रीमेंट हायसि अब गुमरा खायनायनि बागै तिप्रासा ता पाइनायनि चेष्टा बोसोरबाय 25,000 बाय ओनलि 25,000 मुख्यमंत्री स्कीम नुवै अ 25,000 ताबो गोबां मासिनि बरबो अरै फरायनाय जाखायसि कुबिकक सानानै थांगान गांकाय अ 25,000 बजारा जुनाय रानो वांसनायदि जंपुइजला ताकालजला बाजार थांगै वाक्सा मासा पाइतु बुखान कांकाय बसर कायसा ठीक के बनो बुंदा पैसा खान कांकाय बो कम से कम 40,000 मानो हाय माबले सिनि बररो याकुं या काहाम वांसुना करन सिनाबो करन सिनि काहाम हामिया वांसुनाबो करन जों अ वाक्सानि दान सारि पंजक करि का तिप्रासा राखायसि आबो मने ई 25,000 सुना पाइजलै दं वाग बा पेसी गुंडा बुली लिखे बचाना सिबिसे बोले सुगु जों मुनि सिरगले वान सुना बुकरन हायसि आबन बाय बर साइटं बार बिहार हाइके इलेक्शन पाइना हनै बिहार इलेक्शन के सिस्टम के ताकलाय बर ओएडीसी पाइना फु ताम खाके साइडमान बर बिहारो जागा जागा थां मा कम मासाव हायसि एवं साताय बर कम अक खनानि दिनेके इलेक्शन दिनिनि दिनो हांकांकाय बिहारो 2025 जो तो बुमानी एकाउंट स्पेशली बरीरो जो तो बरीनी एकाउंट 10,000 के रांग दायरे बाक्या 10,000 बसर जखना तो चिनी बसर बसर दिन तो 365 दिन के एक बसर काउ है दिबा 365 दिन 5 बाय पुरान खाके बसर दिन का 1825 दिन 5 বছরনি বাদে পরপর হাঙ্গে তাসে ইলেকশন ফাইও 1825 दिन 10,000 বাই বাক হাঙ্গে বছর রাংনি মূল্য সাইদামান 5 টাকা 47 পয়সা দিন মাত্র 5 টাকা 47 পয়সা 5 টাকা 47 পয়সা বাই সিনি বিহানি সিনি বুমাসম নিজিনি বসাবতিনি ভবিষ্যৎ ন তাই 5 বছর বাই ফালে তাবো বিহারও অনেক প্রবলেম শুরু হইতো হইছে बड़ा वांसका सिंह वांसुको एक दिन सालचाबो त्रिपुरा राज्यबो
এবার আর দরকার নাই বামফ্রন্ট সরকারের 2018 চলো পাল্টাইনি মঙ্গই जोंबो जतनो बुद लायका ताम सलायजां फायका कोनो गरै कोनो सलायजां मं गरै आबन बायनां साव जेसिक पानुंथों ओ नेशनल पार्टी खाय तिप्रासर मोथां जागिया आबो जोंसे वानसना दरकार अमराचिनि काहाम नाया ओ जे ताबो बीजेपी लिडार र आगि कांग्रेस खाय ताबो बेहन बीजेपी बाहर थाय र ताय कयेकसो ताय कयेक बছর कांग्रेस पावर फाइट बर बीजेपी कांग्रेस बाहर थांबाय उनाय हैसि बरनि पार्मानेंट या बरनि बाय दफासि इम्पोर्टेंट आं बायनो जों देवरमा जमाटिया कलय रियां मलसमनै खाजैला गैका जोंबो तिप्रासा निमा वानसनै सिगां आबनो सिन बबाग्रा सुनो साइ रहर हैसि बरनि देबनाथ बवानजि बसं सिलंथों चक्रवर्तीथों कर्मकारथों बरक साव आमरा बांगाली हैसि जोंबो ताबो ताय आं देवरमा आं जमातिया आं कल हिला गैका जोंबो पहिला मावानसनाय आं तिप्रासा जों सिगां तिप्रासा हैसि आबसे सिनि बबाग्रानि वानसुनो आबो नायनो ओ एलिसी इलेक्शन मो के जों बरबाय चबा मो तिप्रा माथानि चबाया मो चबा हंकांकाय तिप्रासानि हा सेक जाबाय तमनि सेक सिरु कमान नाय तमनि अबनो वानसु गुइसे जों बस कानो याप्रि मासेलानि हैसि एकदिन साजा जम्पुइजला ताकाजला बसक वानजि बसं गोबांमा जों तागो वानजि क्रि जान दं होबा तागो वानजि टं हैसि भाइके टं जम्पुइजला ताकाजला तागो वानजि बसनि गोबांमा जागा टं हैसि आ जागा बंनि मुंगै टंखौ इ कसिनि कॉलोनी वो 7 बैटालियन टीएसआर कैंप कोटना टंखौ ताइसे फिरबि फाइनाय ताइ 10 बছর ইয়া গলো 30 জন কম বড় রোমান্স স্ক্রিপ্ট ইয়ান ছাও তাই 10 15 20 বছর ইয়া গলো সম্মান দিন তিপ্রাসর সম্বাই মাইমাছনাকে সম্মান মাইমাছনাই মঙ্গলমান দিন দালবাই মাইমাছকে দালবাই মাইমাছনাই হইছে বুধবার দিন তিপ্রাসা সলার পেন বাই গঞ্জি মাছনে কাবন মাছনে আম আজ সিস্টেম আর দিশাহারা সমতলা নই তো হইছে নো কবিকো সিনি থামে থানা লামা তিনি সিনি গোबां बुमान यागो सिनि बोरिगाव यागो रांसंनि माला करिङि मानु यागो माथिया काहां रांसंनि करिङि मानु रां टंका आजि मानु हा कमाखले हा आजिया आबोतै पाइमानिया आबो कमाखन आबोतै तुइमानिया आबो वानसु दिहेसि काजे चोबा ति प्रमोथनि चोबा केबने एमएलए केबने ईएम केबने एमडीसी नामनि चोबसिन चोबा याइसि आबन बेन बुबाग्रा साइतंगो काइतोनि हामारि बाय ईश्वरनि हामारि बाय लुकुनि हामारि बाय तमनो जों पावर फागांगांकाय 14 लख तिप्रासानो 10 घन्टा खायै जागा गोनां पाता गोनां जागा गोनां सरनाय आबसे बुबाग्रानि वानसुं माइति ए बीजेपी रो भाई मिस कल चाकरी गरे गरे 50,000 बছর चाकरी बुरी बसानो बिना मूल्य शिको कलेज लेभेल जरा नग पाकानो आमैनि वानसु गया आमै सब साया हैसि रेगा 30 जरा बुरा बुरी चिक बाता 2000 दांखा हुइया 8 बছর काइ दङ रेगा 380 टेका मजुरी का रेगा से कमाइ थाङा हैसि दिनिसिनि बुसकां खरन एमएलए दङ आतुजा जोंबो साइक्लामानब्ले अ सामनगो आमचायो जोंताय पिस लामा हिमले लिया अ लामानो जों टाइल्स लासने टाइल्स सेमानो साइमानिया जेता असम्भव कंग्रेस जों कबरिमानिया जिनि बरनो बसक जरती बुक्का मिस कल लासे चाकिर लायाखौ आमो कक दांसे मिस कल लाय चाकिर लायने आसमेन टंथक जागलायसन ओह बुट हामले लायका ताम खाति प्रासर 2019 न हरक बुरै तिप्रासा सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल था गुरि कक्जाब बायला 147 बाय तिप्रासा कक्जाब बायखनले बिश्वजित देवरमा फायरमैन पानी सागरा सुइटक बुनो बुमा केके कथां को साल कथां को बुटारका ताम जस्टिस माखा किच्छु मानिया हैसि काजे सरकार आबोनि बायनो बुबाग्रा नायो अ हावो ताबुले तिप्रासा मुख्यमंत्री इंगा नांसक सिनाय आबो नों आं जों जतन वानसु कांगासे त्रिपुरानि मालिक साबो आगरतला मालिक के कांचनपुर मालिक के सारा गया
কেবো সারা গিয়া বুবাগ্রা মাত্র শাখা আগরতলার মালিক কিতা সারা ত্রিপুরার মালিক হলে ত্রিপুরা আসা হয়েছে অমুক খুবই কাজে চবা ও ত্রিপুরা মথানি চবা ম খরকসানি বাকি চবাইয়া ম চব দলখ ত্রিপুরাসানি চবা এন টমুং ন জরাদ্রাম বেলাইনো ওয়ানো সিনি বুবাগ্রা তিনি খনা মতাই চাইথাং আঙ্গাঙ্গাंकाय जों तामुंनाय सिनि फिसा तामुंनाय आं पयतो खायो आं बिसास खायो सिनि दफारो आसुक बसुमस कतल खायाको जों अहानि हानि कमाय थानाय हेसि थानसा तो हांगांकाय अ हाव टिप्रासन रुल खायनाय आबानि पयतो तंगो कायतो तंगो ईश्वर तंगो भगवान तंगो आबो सुनु नायख्लै तंगो हेसि अ हा 184 राजानि बंश अ हाव टिप्रासन तासे रुल खायनाय एवं टिप्रासनि हात आसे किफिलि फायनाय आबां पयतो दङ फिया बाबो खायनान थाङा आंगाय जों थानसा मा दंनाय हेसि थानसा सिबिनो मा दंनाय रां नादि हायसे रिगाय नादि लिकुतु नादि जे मानमन बांमन ना फायदि आबो बिन बुफानि रां गया आबो निनानि रां तासे किफिलि रां फायमान रां चायसे रां नावै अ एरिसिनि बुसकांगबो रां नाय पायदि हायसे ताइन दिनो हांगांगाय आं नाकार सिरि दो ने आंद्र समारियो सेप्रां दिहाय ते कुन करे आ रांना दे नावै रुदि हायसे ते कुन याहायसे रां त बं तंगो बबाग्रानि थाय रां करे बबाग्रानि थाङै टिप्रासा तंगो कायतर तंगो हायसे आबसन कप्लायनाय आब नो डाउट जागा जागा संजे पांथन तिला सामनगराम ते सिमिया टिप्रासरो आव कुबुनि यंनानि मुसुम हाताबो हायसे बुनि सासाव ताय तंना मुसुम लिया आबनि बागै जों जतन पालबाक्साके थानसानि बिसिंतै कायसानि बिसिंतै जों तिना राजुजा केबो खरकसा लिदारिया जों का बुबाग्रानि सेनापति रक्सि बुबाग्रानि वारियर्स बुबाग्रान लगे चबा खायनाय नरबो सिनि कक सामानिया गलो कामी कामिओ पारा पाराबो नग नग नक्सा नक आरिन बरबाय सालाय दि हायसे जों ताबुक राजनीति खायनायनि जगायाखौ जों सिनि दफासे मानना रखनाय जेफोर निनि दफा कमाय थानाय आपन नों ताम पार्टी खायनाय निनि दफास थांके नों सावे पार्टी खायनाय आबनि बयनो अमंखा चबा कगनो तंग हायसे जे दफानि चबनो पयतो थांगिया आ दफा सालसा कमरि थांनाय आसाय माहानि याफाव करि हांगांकाय तंग थेबुनि कमरनाय आबो तेके नन्ना रिमानिया नों सवान सुदि अ हानि मालिक साबनो उनाय नों सवान सुदि अ हानियो संकी टिप्रासाद सासन खायनाय नों आं समावानसै ताबो सिनि हाना जों रखा खायनाय देखाया हायसे मोटुटेलि पॉलिटिकल क्रे तिनि ननां कोन पॉलिटिकल बासनानि फाया हायसे कारण जों पॉलिटिक्स खायनाय जरायाको जों राजनीति खायनाय जरायाको हायसे आबनि बागै आं पयतो तंगो अ सामनगर आमचाइनि सिनि जत ताहुकताय बुकुकसम सिनर 920 बुता दहमो 920 बुता नि जागा करकसा पानो कराय होय 920 जागा 920 माने आबानि पयतो तंग हायसे बुबाग्रानो आशीर्वाद नाय आबनर आं आगिल पयतो तंग हायसे आबनो वानसुगै जों थानजा गैया प्रिमा सालायनाय बुबाग्रा सिनि कासेन कक कसानमु टिप्रा सारा थानजा तंदि अ थानजानि बिसिते जों यक साव माने हनै आनि कक कसानो न जतन बेलागे हामबाय बुबाग्रा आइलक्थों टिप्रा मथा वाइटिएफ टिडब्ल्यूएफ आइलक्थों सिनि टिप्रा सारा दाखिन यक साव माने हामबाय